नमस्कार मो ना निरंजन पाणिग्राही मो जगन्नाथ सागर ट्रस्ट जड़े मेंबर तथा जगन्नाथ सागर को बचावर जो प्रयास चलती से प्रयास रे आम जड़े छोटिया गुंडीचमूषा सदृश आज जो कौन सब बैठक बसते कौन सब आलोचना आज आमर गोटे बैठक बसला जोटा कि आगामी दिन में कौन सब करवा तार कार्य निर्धारण करागला जे 28 तारीख शुक्रवार दिन 9टा समय रजा नहर गोटे छोटिया रैलीटे बाहर से रैली रजा नहर जाई पुलिस स्टेशन बा पुराना बस स्टैंड पाखे सेठी एकत्रित है 10:30 सुधा समस्ते सेठी गोटे दिन पाई माने 10टा ରୁ 5टा पर्यंत बसबे गोटे धारणा देवे शांतिपूर्ण धारणा देवे एवं से बस स्टैंड आगे जो ट्रैफिक छक पाखे बा पुलिस स्टेशन साइड रे सेठी समस्त को जन दिज्व सरकार ठूँ आरम्भ करी जो एडमिनिस्ट्रेशन समस्त अच्छा जे बहुत दिन दला ये जगन्नाथ सागर उपरे समस्ते चेष्टा कर किंतु किसी होना जदि आगामी दिन में अल्प किसी दिन भितर जब किसी कराने ताहले बड़ धरण एक रैली हे जयपुर बंद डाकरा भी दिज्व बोली आज समस्त अनुष्ठान आसवा कर्मकर्ता माने कहते जो भली भाव आज डिस्कसन होता आम शेष पहुँची थे जे आम प्रथम शांतिपूर्ण आकार सरकार को जन एडमिनिस्ट्रेशन को जन प्रथम कार्य करवा समस्त इनफर्मेशन दबा तापर जदि कहीं किसी छुना ताहले निश्चय आपको बड़ धारणा बा बड़ आकार गोटे रैली हे से रैली से जगार ही आरंभ हो माने जोड़ा कि आमर रजानहर ठू आरंभ हो बस स्टैंड पर्यटन जीव सेठी समस्ते एका सांगे धारणा देवे जिते लोक आसबे आज आम गहन बहुत लोक थे से ठीक कर किए 2000 लोक आणवे किए 10 लोक आणवे किए 5 लोक आणवे तो आशावादी आम जे जगन्नाथ सागर पर निश्चय किसी कार्य वर्तमान माने जोरसोर भाव में चलो जहाँद्वारा कि आम जगन्नाथ सागरटा पुनरुद्धार हो पार बा तार स्थान निरूपण हो पार बा डीपीआर कथा हो कि नाल कथा हो कि जहाँ जहाँ कथा या रिलेटेड अच्छी सब काम निश्चय सफल हो बोले आशा करूँ। देखो जगन्नाथ सागर ट्रस्ट नुह जगन्नाथ सागर सारा जयपुर वासी कारण बर्तमान जो वाटर टेबल कमी कमी आसला बहुत लोकंर बोरिंग रे पानी बाहर नहीं कम्प्लेन सब आसला तेणु मु अनुरोध करुच्ची जयपुर समस्त जनसाधारण को समस्ते आसतु कारण ये सागर आपण मानकर आमर आम समस्तंकर समस्ते मिसी आमे गोटे रैली हो बा जो आमे कथा कहूँ सरकार के पाखे पहुँचा कथा कहूँ से कथा हो बा जो फाइट हे आग को से फाइट रे सामिल हुंतु जहाँद्वारा कि आमर ये कार्यटी बा जगन्नाथ सागर निश्चय पुनरुद्धार हे से आपण मानकर सहयोग दरकार कारण आगामी दिन में बर्तमान जदि आप असुविधा होना आपण पिला छुआ असुविधा भोग करेंगे तेणु आज आपण मैंने सावधान हूँ और समस्ते आसी मिसी आम कम करवा जगन्नाथ सागर मु त्रिपति साहू जयपुर सौरा साई रहा लोक बर्तमान मोर रोचे वीआईपी लाइन जयपुर रे हाँ जगन्नाथ सागर सहित मो जन्मर संश्लिष्ट जो लोक मैंने जयपुर सहर अच्छा 100 वर्ष 300 वर्ष इतिहास सहित यहाँ जड़ित जितेबाला आप मेन रोड रे बुलती प्रत्येक लोक कहती आम पिला दिन लंगला दिन गुड़ाक आम बंधे गाधेलु आ दिन कटेलु से जगन्नाथ सागर आज अवस्था देखिकी जमती बापा माँ मरीगले आखिर लोह बंद हो जाए और लोह बाहर नहीं से भली जगन्नाथ सागर परिस्थिति देखी आम मान आखिरे मध्य लोह बाहर आम देखुचु जे आम जीवन काल भितर आमर जो पानीर आधार थिला जयपुर सहर समस्त प्रकार माने मान्यता थिला एवं आमर संस्कृति जो सहित सब बड़े ये लगी जगन्नाथ जोटी गणेश पूजा ठू आरंभ करके दुर्गा पूजा पर्यंत समस्त आमर जिनस आम समस्त जगन्नाथ सागर रोलु गाधोलु ठाकुर विसर्जन करूँ तेणु आमर अतप्राप्त भाव में आम समस्ते जड़ित जगन्नाथ सागर सहित तेणु आज जगन्नाथ सागर देखला पर आमको लगुच आमर गोटे बहुत प्रभुत क्षति होती एवं आमर गोटे मूल्यवान जिनस को आम नष्ट कर तेणु जयपुर सहर समस्त जनसाधारण को मु अनुरोध करी आपण मानकर पिलादिन कथा को मन पकातु जगन्नाथ सागर रे केमिति आपण बोली पहरी एवं खेली ताको मन पकई आज आपण माने समस्ते राज रास्ता को आसतु कारण बिना राज रास्ता रे बिना प्रोटेस्ट रे जेमिति
ମାଆକୁ ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ କ୍ଷୀର ଦିଏନି। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଧାରେ। କୌଣସି ଏଥିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଇଏ କାହାର ସିଏ କାହାର, ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଆମର। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁ 28 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରାଲି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଦିନଭରା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଘରର କଥା, ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ଆମର। ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। నమస్కారం, నేను బి చంద్రశేఖరరావు, జైపురం వాస్తవ్యుడును. జైపూర్ జగన్నాథ్ సాగరం కోసం తమరందరి తాలూకా సహకారం కోసం నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. జగన్నాథ్ సాగరం 240 సంవత్సరాలు బట్టి రాజులు తెరవించారు, జైపురం ప్రజల కోసం ఉపకారం కోసం అని. కానీ ప్రస్తుతం ఈ 20 సంవత్సరాల లోపల జగన్నాథ్ సాగరం పూర్తిగా దాని తాలూకా రూపురేఖల్ని పాడైపోయి దాని అస్తవ్యస్తం అయిపోయి ఉన్నది. దాన్ని మళ్ళా పునర్నిర్మాణం కోసం అని చెప్పి జైపూర్ ప్రజలందరికీ సహకారం కోరుతున్నాం. అందరూ ఒక్కొక్క చెయ్యి వేసి సహకారం చేస్తే 28వ తారీఖు శుక్రవారం నాడుకు ఒక ర్యాలీ తీయాలనుకుంటున్నాం. మీ అందరి తాలూకా సహకారం వలన ఈ ర్యాలీని విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కాబట్టి జగన్నాథ్ సాగరం మన అందరిది, నాది కాదు, మీది కాదు, ఎవరిది కాదు, మా అందరిది. దాన్ని మనం రక్షించుకోవడం మనకి అవసరం, అత్యంత అవసరం. జైపూర్లో ప్రస్తుతం నీళ్లు బోరింగ్ తెగితే 700-800 అడుగులకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చింది? జగన్నాథ్ సాగరంలో నీళ్లు అంటే జైపూర్లోని వాటర్ టేబుల్ సరిగ్గా నిలబడుతుంది. దాన్ని ఎండబెట్టి ప్రస్తుతం చాలా అస్తవ్యస్తం చేశారు. కాబట్టి తమరందరి తాలూకా సహకారం వలన 28వ తారీఖున జరగవలసిన ఈ ర్యాలీని తమరందరూ విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నా. జగన్నాథ్.